So, mao na ni ti, sa ato ang GoFundMe, atong Mm. tagsa-tagkaog pasalamat ti, kinsa ni sila. Hala, oy grabe si Anonymous din 'no, daghan din. Anonymous $50. Usa ka anonymous pod, 24. nihatag 50. Hmm. Si Maria Roldan, thank you so much ma'am, $50. Si So Fritz basi nagtumo inang 2 months, so that was 2 months ago, months ago, oh. si Fritz Jason Cañete na ni nagtrabaho sa Trillium Health Partners, ni-donate nato og $5. Yes, thank you so much. Another anonymous, $25. Kuan kay sila 'no, kanang humble kay ba 'no? Pero di mo siguro giingon nga mas nindot man to nga Oh. inyo lang ipakita ilangan kay raw natay transparency ba, 'no? Si Mm. Jose Si Arnold Tariga, ato na ning gi-interview si Sir ah, Arnold 'no, nihatag og $50. na-guess na namo 'no, kuan ni si Sir Arnold. Si Sir Arnold din naa siya sa agency ba ni Direktor te, ni nasa siya sa gawas? gawas. Agency ba 'to iyang gikuan? Direktor. Director. Isa ka agency, oo, Hmm, $50. Another anonymous, o kaning usa si $5. Nya ti, ikaw Rita ani ti di ko Prit kalito. Core 'no, ako aning suod nga amiga ti. Imuha ni? Natrabaho ni karon sa kuan, Okey. nani naka-base karon sa Estados Unidos, nihatag na og $10. Si Pauline Hart Kani Etchas, ako sining barkada $25. ti, kuan ni ti, travel nurse. Si Travel Pauline. nurse ni, nani naka-base Wow. karon sa Nova Scotia siguro. Yes, si April May Roldan, nagkita mi Bakit ani. 50? Nagkita mi ti 'di ba Sa sa Katmon, Katmon? yes. Nihatag Yes, og 50 nato, $50. daghang salamat. Og si Si Cherina Zarina, Ibarita, daghang salamat Zarina, ako ning classmate pag college. $5. Hmm. Ah, okay, five Mm. dollars And then si Jovet 'no, nagkita gyapon mi sa Oo. Katmon, Jovet Roldan, Si Jovet, $50. si Thank you Jovet kaayo Admitol, thank you Jovet. so much og ni Arlo ang ilahang bugtong kuan anak Anak, 'no. Daghang salamat Jovet anak. and Igbalik ani Arlo magpun-an na ni and te, magpun-an na og ni si nagbalik. Mitol Kumar Patel, Asyokbay, kumpleto gyud ang pangalan ti ha. Hala, ay kalisod ba grabe. Og lain Kinsa nga pa te? anonymous, Sampay-sampay? $5. Okay, $5. And then si Albert John Roldan 'no, ato ning na-interview na Mm. pod, agency nurse, Og usa ka anonymous $25. nihatag og $10 'no. Og lastly, Ang ug ang bugtong, okay, bugtong gid siya nagpalahi gid ni si Cebu Uptowner kay through GCash, so in a total ₱500. of Thank you kaayo Cebu Uptowner. 16,500 ang 16,500 ato ang nakolekta combined sa Lipon sa combined sa GCash ug sa kuan nato sa ato ang GoFundMe no nga kuan. Alright?